Okay, decision game 3. Oh, lobat na. Decision game 3 na. Servisyo Glenn. 1-0. 1-0. O shout out ha sa atong mga sponsors ning atong event diri ha sa Dam Sierbas, Poblacion 1, City of Karkar. Nga sila si Carl Kiben Kuntapay o si Rene Jipoy Kuntapay. O na ato ang mga sponsors. Thank you so much mga idol. O sa ato ang organizer nga si Joe Martatoy. Thank you very much. Yay! Tuara! Wala, nagkasubukan na! Ito! Bang! Wasak! 1-0. 1-0 ha, 1-0. Pabor sa Team Dumanog ha. Zero, servisyo Shantoy para Iguales. John Lep, let it fly. Shantoy, firing. Wales uno, Santoy. Wales uno. Servisyo Shantoy. Shantoy again, Iguales uno na ha. Jobert, Tuglen. Iyay, kapakapa na Shantoy. Gibalik ang Glenn diri. La, bang! 2-1. Susan Roses. 2-1. 2-1 Santoy. Hindi na-detonate ang bomba ni John Lip. Sumablay si Santoy. 2-1. 2-1 atong skorado. 2-1 pabor sa Team Cebu City sa atong decision game. Ang mudaw gani maunay mukontra sa Team Mandawi sa finals sa atong championship sa atong liga. Yay! Glenn inside the box. Iguales dos. Servisyo Nonel again to Jason. Giumpok ni Jason. Shantoy. Kaniya. Bula pungasi na. Yay, Shantoy reset. Jobert bombing the defense. Jason Bulon. Out of the box ang tira sa Team Dumanog. 2 iguales sa ato decision game. Ang mapildihan battle for third na lang. Side out. Wales 2. Iguales 2. Here come Jobert Marcinas para Tris. Tok mo ni Jason. Side pocket. Kanlat yan to yun. Side out. Hindi sumabog ang bomba ni Shantoy. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Janlep. Shantoy. Tuglen. Dako bikila tiraha. Una pa. Yay! Kaniha sagang. Out ball pa yun si Janlep. Side out. Wales 2. Iguales 2 sa ato decision game. Servisyo Jason. Kaniha. 3-2 na. Milabaw na ko sa kapuntos ang Team Cebu City sa atong decision game. Servisyo Jason. Gibalian si John Lip. 4-2 na. 2 puntos na ang lamang sa Team Cebu City. Okay, huge crowd karon diri sa atong korte diri. Sold out ticket ang korte diri sa Dam Sierbas sa Poblacion 1. 5-2 na. 3 puntos made by Jason Bulhon. Kini para size aray ko.
para sa Team Dumanog. Size 2. 4 na puntos na binaon ang Team Dumanog. O kung gigutom mo sa inyong biyahe diha sa SRP Road, drop by mo diha sa Ana ni Maria diha sa Kansuhong Talisay. Yay, sagang Nunil. Janlip kuha pa. Ipod ayay. Wala. Nunil. It. Trapo. Pang. Nunil. Kinautira yo. Counter na counter. Quick attack ni Santoy. Ukab ang kaspa sa Team Dumanog. 7-2. City 2. Servisyo Jason Glenn. Laban lang. Okay. 7-2. City 2. Maganda ang in-game kapag dikitan ang laban. Yun oh. Glenn. Sabon! Oh! Ata out! Sabon! Score 3 City na, 3 City. Out ball, out of the box. Service yung Glenn. La. Out! Out ball. 4 City. 4 City na, 4 City. 3 puntos na lang ang lamang. Tinapyasan ni Glenn. Service yung Glenn. Abay nako, stopper ni Jason. Nabigla ang depensa sa Team Dumanhog. Ilupad lang Jason eh. Kalit lang. City 4. City 4 ha, sagang Glenn. Boyok ni Santoy. Balik. Lah. Bang, kanlat. Atay, oy. Inside, side out. Bola. Inside the box. Bola na. Ngigang Glenn eh. City 4 ha. Ganda ng laro ni Glenn. Servisyo Nonel. Ay, itinapo ni Jobert. Throw it out. Jobert Barcinas, throw it out. Score na to ni Adolfs. City 5. City 5 na. Servisyo para size. Kuitis. Nonel amak na. Ay ka. Sus, babags Nonel eh. Cinco City ha, 5 City. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Game 3 decision. Bola na rito. Yan, trapal itong bola yan. Ay, trapo be. Okay, back to the ball game. 5 City. Kini Parautso. Gitargets Nonel. Ayay, may uplok. Bukya ang tirang Nonel. 8-5 na. Kini para Noibi. Gitarget na sa Nonel. Janlip. Lah, Glenn. Grabe. Loaded shot coming from Team Cebu City. Bumawi ang team Dumanog. Ay, ganun counter. Bola. 5-8 ha, 5-8. 3 puntos ang kalamangan. Here comes Janlip. The team lefter. Kay ka, kuha pa. Yay, Santoy, palupad na drone. Yay ka. Out. Out ball. Aba. Inside the box. 8-5. Nalito si Nonel. Gausilan ninyo linya gamaya, gausilin niya. Servisyo. Glenn. Iyay ka. Janlip, kamundat.
Kung ano nil. Laban. Ito. Gira na to. Ayaw pa. Putukan mo. Nonel Amagda. Nice play. Coming from Nonel. Mga China na. 8-5. 8-5. 8-5. Pagkakataon sa Team Dumanog para habulin ang kalamangan. Na. Lah. Nunil. Binuyukay na. Nunil again. Kadiha. Iyay, Janlip. Bang, bundak. Glenn. Bang, Nunil. Yako. Side out. Bola sa Team Cebu City. 8-5. Kini. Ayay ka. Santoy bang. Wanag gustong tibagin ni Santoy. Si Nunil. Lako pagin. Nako. Janlip, nice defense. Lah. Coming from Team Dumanog. Bang, counter di counter. Binagnusay na. Full throttle na. Ring. Full throttle na. Nunel. Janlip for the kill. Gibato nagbayabag. Out ball si Glenn. Tingog na siya, boss. Tingog na. Okay, may tingog na sa mga boys. 9-5. 9-5 na. Wala nagka-charge sa tagamay. Service siya doy. Wala pin. Jumit lang. Good item delivered by Mr. Exclusive Jobert Barcinas. 0-5. Pasok na pasok. G5. Nangangalahati ang score. 5 Gs. Last bola ang Team Cebu City. Service siya doy. Len. Laban. Ito, masusubukan ang puso. Nunil Amagda. Wala. Nunil. Gibiking Nunil. Kuha pa. Wala. Amagda. Iyay, Nunil. Bang! Out ball. Out of the box. 5 Gs. 5 Gs bola sa Team Dumanog. Grabe mga tinae, babag-babag ang mga tinae at tinae. Alip, lobo niyo, Alip. Bola sa Team Dumanog. Here comes Nunil Amagda. Para 6. Janlip, nagumpok. Sumabit si Jobert. 6 Gs. Lasik na rin, Sizes, Kilibalang City. Witness. Glenn, firing. Nunil. Nunil, asa ni Santoy. Wala. Janlip. Nako. Bigla ang atake sa Team Cebu City. Nagkulang si Janlip na buha. Sizes. Sizes last two. Team Dumanog must stop the bleeding. Nagdurugo na. Kailangan maitigil na Nunil. Sumablay. 11. Last one na. For the win. Okay, doon na tas terminal. Nahihilay na ta. Servisyo. John Vincent, shout out. Agay, ikaw din Nunil. Daog ang Team Cebu City. Okay, sila ang musangka sa Team Mandawi sa atong championship round. Battle for third ang Team Dumanog against Team Cordova.